अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑनलाइन आलिमा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने जमात आदादिया से शुरू किया है और जमात आदादिया में हमने 2 किताबें शुरू कर दी हैं, जिसमें मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल के 5 दर्स मुकम्मल हो चुके हैं मा तर्जुमा, ठीक है, जिसमें तमरीन आई है हम वो भी कर चुके हैं। और दूसरा, कुरान पाक सही करने के लिए हमने मदनी कायदा शुरू किया है विद तजवीद, बेसिक तजवीद के साथ। अब हम आज किताब उलूसुल अदब शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए क्या लिखा है, लफ्ज़ और माना, ठीक है। ये क्या लिखा है, लफ्ज़ और माना। अब पहले ये समझिए कि लफ्ज़ किसे कहते हैं और माना किसे कहते हैं, ठीक। लफ्ज़ किसे कहते हैं, माना किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ जो होता है इंसान की बोली को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे तुम अपने मुंह से कहो, यानी आप अपने मुंह से कुछ भी कहें, उससे क्या कहते हैं, हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ यानी वर्ड्स, ठीक है। लफ्ज़ क्या होते हैं, वर्ड्स, शब्द जो होते हैं। इंसान की मुंह से जो भी अल्फाज यानी लफ्ज़ निकलते हैं वही क्या होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, ठीक है। इंसान की मुंह से जो कुछ भी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, ठीक। जैसे कलम, उलम, टोपी, ओपी, कुछ भी इंसान बोलता है, खाना पीना कुछ भी बोलता है कि मैंने खाना खाया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, इसको हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी निकले, ठीक। माना किसको कहते हैं, पहले क्या बताया था, लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि इंसान की बोली को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, ठीक। जैसे कलम, उलम, टोपी वगैरह, ठीक। और दूसरा क्या बताया, माना। माना किसे कहते हैं, तो माना लफ्ज़ सुनकर जो चीज़ समझ में आ जाती है उसे क्या कहते हैं, माना कहते हैं, यानी मीनिंग, ठीक है। जैसे हमने कहा कलम, तो कलम का लफ्ज़ सुनकर क्या हुआ, कोई चीज़ समझ में आई कि कलम है, इसे लिखा जाता है, तो हमारी समझ में फौरन आ गया कलम है, तो यही क्या हो गया, हमारा माना हो गया। अब जो लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, ठीक है। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, 2 है। लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ और माना। लफ्ज़ इंसान की मुंह की बोली को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। माना लफ्ज़ को सुनकर जो चीज़ समझी जाती है उसे माना कहते हैं। मसलन कलम का लफ्ज़ सुनकर समझ में आ गया, ये कलम है, इसका माना क्या हो गया, कलम, ठीक। अब ये लफ्ज़ है ये वाला हमारा, इसकी कितनी किस्में हैं, 2। कितनी किस्में हैं इसकी, 2। ये देखें, पहली क्या है हमारी, मुहम्मल, दूसरी मौजू, ठीक है। तो मुहम्मल किसे कहते हैं हम, वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना ना हो, यानी बेमानादार लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। जैसे उलम, ओपी, ऊनी, इससे कोई माना हमारा समझ में नहीं आ रहा है। मौजू किसे कहते हैं, मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं। मौजू वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो, ठीक है। कलम, टोपी, पानी, ये बात समझ में आ गई। अब सेगा क्या है, लफ्ज़ की साख्त और बनावट को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर खुद लफ्ज़ को क्या कहते हैं, लफ्ज़ को हम सेगा कहते हैं, ये हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। आपका पहला दर्स इतना ही है, कितना है, लफ्ज़ और माना, लेकिन हम आपको उसको सवालात जवाबात के साथ पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, बहुत आसान है, आज का शुरुआत है इसलिए। पहला सवाल क्या है, जिस कलम को, ठीक है, हम हाथ से पकड़ते हैं और अपनी आंख से देखते हैं वो लफ्ज़ है या नहीं, ठीक है। कलम है हमने, ठीक, तो कहा जब कोई कलम हमने हाथ से लिया, ठीक है, हाथ से पकड़ा और आंख से देखा, तो जो चीज़ हम हाथ से पकड़ते हैं या फिर आंख से देखते हैं तो उसको लफ्ज़ कहेंगे, तो नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, लफ्ज़ तो उसको कहते हैं ना जो मुंह से निकलता है। तो यही सवाल है हमारा, जिस कलम को हाथ से पकड़ते हैं और अपनी आंख से देखते हैं तो क्या वो लफ्ज़ है या नहीं, तो जवाब क्या देंगे कि नहीं, वो लफ्ज़ नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, बताया था आपको, इंसान के मुंह से जो भी चीज़ निकलती है, जो भी बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो हाथ से पकड़ना और आंख से देखना ये कोई लफ्ज़ थोड़ी नहीं है, इसलिए बता दिया, जवाब क्या देंगे इसका, नहीं, वो लफ्ज़ नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ जब तुम्हारे मुंह से काफ, लाम, मीम के हर्फ की मिली आवाज निकले, यानी कि कलम हमारे मुंह से निकल गया, ना कि हमने देखा, ना ही हमने पकड़ा, बल्कि हमने कहा कलम दो, ठीक है, कलम,
उस निकल गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो लफ्ज हो जाएगा, वैसे ये लफ्ज नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। पहला सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अब दूसरा देखिए, पहला हो गया, दूसरा सवाल क्या है हमारा, सवाल रोटी और ओटी इन दोनों में कौन मुहम्मल और कौन मौजू। हमने क्या बताया था, मौजू किसे कहते हैं, माना दार लफ्ज को, यानी जो जिससे क्या है, वो लफ्ज जिससे कोई माना समझ में आए। तो हमने कहा रोटी, ठीक है, तो रोटी से माना हमारी समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि इन दोनों में मुहम्मल कौन है, मौजू कौन है। तो रोटी हमारा क्या है, मौजू, और ओटी क्या है, कोई माना समझ में नहीं आ रहा है, मुहम्मल। मुहम्मल किससे कहते हैं, बेमाना लफ्ज को, यानी वो लफ्ज जिससे कोई माना समझ में ना आए। ठीक, तो इसका जवाब यही है। देखिए इसका जवाब, रोटी का लफ्ज क्या है, मौजू है, और ओटी का लफ्ज मुहम्मल है। ये देखें, रोटी का लफ्ज क्या है, मौजू है, रोटी का लफ्ज मौजू है, और ओटी का लफ्ज मुहम्मल है। ये बात समझ आई। आगे देखिए, आगे है हमारा दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3, रोटी और बोटी इन दोनों में कौन मौजू है और कौन मुहम्मल है। रोटी क्या है, रोटी से बात समझ में आ रही है, हम रोटी खाते हैं, हमारी समझ में आ गया। हमने कहा बोटी, बोटी से ही बात समझ में आ रही, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, मुहम्मल ही है, मौजू ही है। ये हमें समझाने के लिए दोनों चीजें एक सी दे देंगे, ठीक है, जिससे बात दोनों की समझ में आ रही तो मौजू है हमारी। ठीक, ये भी सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अब देखिए एक सवाल है हमारा, ओटी क्यों मुहम्मल है और रोटी क्यों मौजू है। अब ये भी समझाओ। ओटी हमने कहते दिया मुहम्मल है, ठीक है, अब ओटी क्यों मुहम्मल है, हमने यहाँ बताया ना इस वाले सवाल में, ये वाला कि ओटी मुहम्मल है। अब यहाँ बताओ ओटी क्यों मुहम्मल है, क्योंकि ओटी का लफ्ज क्या है, बेमाना है, ओटी से कुछ बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए क्या है, मुहम्मल है। और रोटी का लफ्ज क्या है, माना, इसे समझ में आ जा रहा है कि हम रोटी क्या है, खाते हैं, इसलिए क्या है, मौजू है। ठीक है, ये जवाब है। देखें, ओटी का लफ्ज क्या है, बेमाना है, इसलिए मुहम्मल है, बेमाना है, ये देखें, इसलिए क्या है, मुहम्मल है। और रोटी का लफ्ज जो है, रोटी का लफ्ज जो है वो मानादार, इसलिए वो क्या है, मौजू है। ये देखिए, ठीक, बात आई समझ। अब देखिए सवाल नंबर, आखिर का सवाल है ये, ठीक, क्या पूछ रहा है इसमें, गलत सलक, ठीक है, इसमें मौजू और मुहम्मल क्या लफ्ज है। ठीक है, तो गलत हम कहेंगे तो हमारा गलत तो सही कह रहा है, यानी कि हमसे गलत सुनकर कोई बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये मौजू है। और सलत, सलत का कोई माना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, मुहम्मल है। अब ये बात तो आप लोग की समझ में आ गई हो कि मौजू किसे कहते हैं, मुहम्मल किसे कहते हैं। सबसे पहले आपका इस किताब में हमने क्या पढ़ा है, लफ्ज। लफ्ज इंसान के मुंह से जो भी बोली निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, ठीक है। और लफ्ज की क्या था, लफ्ज की 2 किस्में थी, मौजू और मुहम्मल, ठीक है। और माना किसे कहते हैं, जो चीज़ समझ में आती है सुनकर उसे क्या कहते हैं, जिस चीज़ का माना समझ में आता है उसे हम माना कहते हैं, ठीक है। लफ्ज की 2 किस्में, मौजू मुहम्मल। मौजू माना दार लफ्ज को कहते हैं, यानी जिस वो लफ्ज है जिससे कोई माना समझ में आता है। मुहम्मल, मुहम्मल वो लफ्ज जिससे कोई माना समझ में नहीं आता है, ठीक। यहाँ तक यही बात बताई गई थी। अब एक हिदायत बताई जा रही है, ठीक है। अजीज नौहालों को मतलब बच्चों, अजीज बच्चों, ठीक है, ये समझाया जा रहा है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ऐसा होते हैं कि वो मौजू लफ्ज़ के साथ मुहम्मल मिला देते हैं, ठीक है। मुहम्मल लफ्ज़ के साथ मौजू को, मौजू लफ्ज़ के साथ मुहम्मल को मिलाना नहीं चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम मिला सकते हैं, हम पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात चीज़ों पे हो सकता है ना गुनाह पड़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं नमाज, उमाज, सुन्नत, उन्नत, मस्जिद, उस्जिद, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बात आई समझ। तो यही यहाँ पर हिदायत देंगे, क्या कह रहा है इसमें, देखिए, मौजू लफ्ज़ के साथ मुहम्मल लफ्ज़ मिलाकर बोलना कोई ऐब की बात नहीं है, ठीक है। हमने कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना जिसमें हमें बुरा ना लगे, जैसे हमने कहा पानी, ऊनी, टोपी, ओपी, ठीक है, लेकिन अजमत वाली चीज़ों के साथ नाम नहीं लिया जाए तो क्या है, बेहतर है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। जैसे नमाज एक इस्लामी इबादत है, ठीक है, तो उसे यूँ ना बोलो कि नमाज उमाज। आजकल बहुत से लोगों ने क्या ये आदत बना ली है कि जब वो एहतराम वाली चीज़ों के लिए क्या करते हैं, नाम लेते हैं, तो उसके बगल में नहीं, उसके साथ में क्या करते हैं, मुहम्मल लफ्ज़ को मिला लेते हैं, गलत को मिला लेते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, मस्जिद, उस्जिद, हज, रोज़ा, इस तरीके सबके साथ मिला लेते हैं। इस तरह बोलना क्या है, ठीक नहीं है। इसलिए क्या है, सख्त ताकीद के साथ आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने आज से पहले लफ्ज़ मौजू के साथ मुहम्मल मिलाया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनजाने में हर एक चीज़ हमारी माफ़ होती है, लेकिन वो हमने जान लिया तो अब क्या है, किसी अदब वाली चीज़ के साथ हम क्या करें,
اس کو محمل کو نہ ملائیں، کیونکہ باادب بنصیب، بے ادب بے نصیب، ٹھیک؟ ایسی بات بولو جس سے لوگوں کو اچھا لگے، ٹھیک ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا اور پڑھتے ہیں، آگے چلیے۔ حرکت سکون کا بیان، ٹھیک ہے؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ سکون کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بتایا حرکت، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو یہ چیز پڑھا چکے ہیں مدنی قاعدے میں، ایک بار ریپیٹ اور کرتے ہیں، چلیے۔ زبر، زیر اور پیش کو کیا ہے؟ حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ کس طریقے سے لکھتے ہیں اس کو ہم؟ یہ ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ والی لائن اس طریقے سے۔ زبر اور پیش ہمارا کہاں پر آتا ہے؟ اوپر، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور زیر ہمیشہ نیچے، ٹھیک ہے؟ زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ بات آئی؟ اب جس حرف پر ہمارا یہ حرکت آ جاتی ہے اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک، یعنی کہ حرکت کیا ہوا۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پڑھیں گی تب سمجھ میں آ جائے گا آگے چل کر، ٹھیک ہے؟ اب متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کے آخر حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو۔ کیا؟ جس کے آخری حروف پر زبر، زیر یا پیش ہو۔ متحرک کی جو حرکت ہم کبھی دیکھتے ہیں، جب آپ آگے پڑھیں گی ثانیہ غلام ثانیہ میں آئیں گے تو آپ کو بتایا جائے اعراب کون سے کیسے ہوتے ہیں، تو آپ اعراب دیکھیں گے تو آخر حرف جو ہمارا حرف ہوتا ہے اس کی آخری حرکت دیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے حرف ہے ہمارا، جیسے الکتاب ہے، تو اس کو کیا دیکھیں گے؟ ہم نے کہا آپ سے کہ وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش ہو، تو آپ کو آخری والا دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھیں کہ ہم یہاں حمزہ کو دیکھ رہے ہیں کہ لام کو دیکھ رہے ہیں، کاف کو، تا کو نہیں، بلکہ ان کو نہیں، بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ با کو دیکھنا ہے، یہاں پر نون کو دیکھنا ہے یا دال کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری حرف کو دیکھنا ہے۔ آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے۔ متحرک وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو، یعنی الکتابہ میں کیا ہے ہمارا آخری حرف پر؟ با پر زبر ہے۔ الرحمانی میں کیا ہے؟ نون پر ہمارا مکسور ہے، کسرہ ہے، اور دال پر کیا ہے ہمارا؟ ضمہ یعنی پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا ہمارے؟ یہ حرف کیا ہوگا؟ متحرک، حرکت کیے ہوئے، ٹھیک؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب سکون کسے کہتے ہیں؟ حرکت کا تو بتا دیا، حرکت اور سکون کا بیان آیا نا، تو اب ساکن دیکھیں آپ۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو۔ وہ لکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے، یہ دیکھیے آپ، یہ ریڈ میں جو لکھ رہی ہوں میں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ سکون اس طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کر دیں گے یہ سکون ہو جائے گا، ٹھیک؟ سکون جزم کو کہتے ہیں۔ تحریر مطلب لکھنے میں اس کی علامت کیا ہے، مطلب کس طریقے سے، اگر کوئی پوچھے کہ سکون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے، ہم نے آپ کو لکھ کر دکھایا اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے آگے سمجھ۔ اب دیکھیے، اب سکون تو اس کو کہہ دیا، سکون یہ ہوتا ہے۔ اب ساکن کسے کہتے ہیں؟ اب ساکن وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر کیا ہو؟ جزم ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارا جزم کسے کیا تھا؟ یہ تھا، ٹھیک؟ اب جس لفظ کے آخری حرف پر جزم آ جاتا ہے اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ یہاں پر عین کیا ہے؟ عین ساکن ہے نا، وہی بتا رہا ہے۔ متحرک وہ ہوتا ہے جس لفظ کے آخر پر زیر زبر پیش ہو، لیکن جس لفظ کے آخر حرف پر کیا ہو؟ جزم ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ بات آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ اب آپ کو ہم نے متحرک بتا دیا، ساکن بتا دیا۔ اب متحرک میں پتہ ہے فتح، فتح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ مکسور کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے، فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں ہم صرف جو ہمارا زبر ہوتا ہے اس کو ہی ہم فتح کہتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ہم نے آپ کو سمجھایا، سمجھنے کے ساتھ اس کو رٹنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کتابیں ہم ڈائریکٹ ساری سمجھ لیں یا پھر ساری ہم رٹا مار لیں، یہ بھی نہیں، بلکہ سمجھنے کے بعد ہم اس کو کئی مرتبہ پڑھیں رٹ لیں، تب ہمیں کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہم جب رٹیں گے تو دونوں چیزیں مل کر ہی ہمارا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتح کسے کہتے ہیں؟ اب یہ کوئی سمجھانے والی چیز تو ہے نہیں کہ گھول کر پلا دیا ہو گیا، نہیں، اب فتح آپ کو رٹنا پڑے گا، پہلے دیکھو فتح یہ ہے، اب دماغ میں بھرنا پڑے گا، 2-3 بار پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو فتح کیا ہو گیا ہمارا؟ جو اس طریقے سے ہم لگاتے ہیں تو ہمارا یہ دیکھیں، یہ فتح ہے،
ٹھیک ہے، فتح ہمارا کیا ہوتا ہے جس کو ہم زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایسے لکھتے ہیں۔ بات آئی سمجھ؟ فتح کسے کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں۔ فتح کیسے لکھتے ہیں، جیسے کہ یہ اوپر جو ہم نے بتایا تھا زبر، زبر کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں۔ اب مفتو کسے کہتے ہیں، تو مفتو وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے الکتابہ کہا تھا، الکتابہ کون سا، الکتابہ میں با کو کیا کہیں گے، مفتو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر کیا ہے، فتح ہے، ٹھیک ہے، مفتو فتح سے بنا ہے۔ جب آپ آگے پڑھیں گی نا تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس کے بارے میں پڑھیں گے، تب آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی کہ مفتو کیا کیسے بنا ہے، مکسور کیسے بنا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے ہمارا مفتو، ہم نے بتا دیا، ٹھیک ہے، جیسے فعل الکتابہ، تو یہ با اور لام کیا ہے، ہمارا مفتو ہے۔ کسرہ کسے کہتے ہیں، کسرہ ہم زیر کو کہتے ہیں، بالکل اسی کی طرح، زیر مطلب کسرہ، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے میں کس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی یہ والا جو ہے آپ کا یہ، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، نیچے لکھتے ہیں ایسے کر کے، یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا نیچے لکھ کر، ٹھیک۔ اور ضمہ کسے کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، لکھنے میں اس کی علامت اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ پیش کو ہم کیا کہتے ہیں، ضمہ۔ اب جس حرف کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے ہمارا، مکسور ہوتا ہے، یعنی کسرہ ہوتا ہے، وہ لفظ تو جس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو وہ تو کیا ہوتا ہے، مکسور۔ یہ لفظ کیا ہے، مکسور ہے، یہ کیا ہے، مفتوح ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا مضموم ہوتا ہے، وہ لفظ جس کے آخری حرف پر پیش ہو، جیسے الحمد یسمع، تو یہ ہے مضموم، ٹھیک۔ ہم آپ کو یہ بھی پڑھا چکے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کس طریقے سے لکھتے ہیں، اس طریقے سے لکھتے ہیں، دیکھیے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، آئی سمجھ، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہ والا ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، تھوڑا جلدی اس لیے پڑھا رہے ہیں، ٹھیک۔ پھر آپ کے کل سوال جواب کروائیں گے۔ تنوین دو زبر دو زیر پیش کو بھی کہتے ہیں، اور تنوین کیا ہوتا ہے، اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو پڑھنے میں آئے لیکن لکھنے میں نہیں آئے۔ جیسے ہم نے کہا زیدن زیدن، ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہی بتا چکے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی کہتے ہیں، تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو پڑھنے میں آئے لیکن لکھنے میں نہیں آئے۔ ہم نے کہا زیدن، دن کہہ دیا نا، تو دال اور نون مل گیا نا دن، تو یہاں پر ہمارا کیا رہے گا، نون ساکن۔ اسے نون ساکن کو کہتے ہیں جو پڑھنے میں آ رہا ہے لکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ زیدن زیدن، زیدن میں دال کے بعد نون ساکن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشدید کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے، تشدید کسے کہتے ہیں، کسی حرف کو پہلے والے حرف کو ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، ہم تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی حرف کو پہلے ساکن پڑھنا، پھر اسی کو کیا کر دیں ہم، متحرک کہہ دینا۔ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہم ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بعد میں ہم کیا کر دیں گے، اس کو متحرک کر دیں گے۔ جیسے ہم نے کہا ربن، ٹھیک ہے، ربن میں ہم اس کے ہجے کریں گے تو کس طریقے سے ہوں گے، را با زبر رب، با دو پیش بن، ربن۔ تو ہم نے اس با کو کیا کیا، ہم نے اس با کو دو مرتبہ پڑھا، دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے، چاہے متحرک میں ضمہ پڑھیں، چاہے متحرک کیا کہتے ہیں فتح پڑھیں، چاہے مکسور پڑھیں، ٹھیک۔ ربن میں بے کو پہلے ساکن پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، ہم تشدید کہتے ہیں۔ لکھنے میں کیسی ہوتی ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب مشدد وہ حرف ہے جس کو بطور تشدید پڑھا جائے، مثلا ربن، تو با کیا ہے، اسے کیا ہے، با مشدد حرف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی، اچھے سے اس کو یاد کیجیے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیجیے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔